इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? Wait a minute. मैंने की है मेहनत। तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं DRC Editz। चलिए शुरू करते हैं। Wait a minute. Okay. Easy. What am I gonna do? That's quite big. Impressive. Okay. This is not okay. This needs to stop now. Are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my...
की है मेहनत